Narin cekari si teruskan kata di bata 150 siuhandai. Genta si peduaken kelanjutan Lukas pasal 10 andai ibas ayat 22 sek ayat 30 sada. Taku oge ijenda nare nenduka pustaka si badiandu ayat 22. Kenca bageni na Yesus man ajar-ajarna. Perbakan si kukatakan man bandu. Ula aru atendru kernanakan si perlu kendru ibas gelukndru. Entah pe karena uis si perlu kendru guna dagingdu. Sebab ergan ngegelukndru asa pangan. Dengan ergan pe badandu asa uis. Nekenlah perikak. La merdang, la rani, lalit lumpungna, tapi bagegia man ngeia ibakan di bata. Kam dauk ergan asa pri-prie. Isi kini bas kam ngasu pegedangkan umurna alu aru ate. Adilabo kam ngasu perbakan sikitik epe, engkai maka aru atendo karena kai si debanna. Nekenlah perturah bungan cole, layar tenun, entah perbakan uis, tapi kukatakan man bandu, maka Raja Salomo sebagai kelbayakna, labolit uisna bagi bungan cole enda jilena. Di batang ngesirbakan camecile dukut-dukut ibas bal-bal, dukut-dukut si sendahlit, pagi yang pekan kubas api. Makin lebih kan kam iwisina andiko kitik na kini tekendu dage ola aru atendu ola gulut dukurndu karena pangan ras ina mendu sebab kala sila nandai di batang si aru atena karena si ya terbapandru makai perlu kendru si arus maka buen kam rukur karena kini rajaan di bata gelah krina si deban nape ibreken naman bandu. Matius pasal 6 ayat 30 sada ayat nari. Tapi si penting nakal daramilah lebih kini rajana janah dalankan si ngena atena maka icukupina kai si perlu man bandu. Malah ngabo kam tunduh kam krina orang tua kami ari. Sebab nguka jam siwa. Lalang ko tunduh ko niete kuka. We kuarap lenga kita tunduh. Gelah na banci si bagi denga. Tole kata di batandai. Ya. Jadi jenda sidah ipetegas Yesus. Kai si petegas nih jenda, kai maka petegas Yesus. Sebab melala jelma, ngogulu dakapna, hancur geluk nandai, perbakanan kenrangap, ras aru atena karena si idoni enda. Weme, gundari bancing sinen dirinta, sinen kaus kemukenta. Perbakanan kan
Rangap ndain denggong kuasai pusukta. Erkiteken ke arun ate karena si doni enda. Nggulut siakap. Banci lanai ta tunduk. Mama kere? Lanai tunduk. Engkai. Ingat nalola berta-erta si tading-tadingan rai. Lakam na puas si basinggolit si basian rai. Arwa teta karena si doni enda karena nakan inemen karena uis pakenta. Arum biar kalau kita mati laman. Ada ngo latunduk gua kandru ya, apalagi ngo lansia. Ada ngo latunduk ya, bancikan naik tensi, bancikan naik gulata. Jadi ngor bagi-bagi kegulutan regman banta. Maka nina Tuhan Yesus, nina perbakan sie. Ku katakan man bandu, ula aru atendru karena nakan. Ibas gelukdu, karena uis siman pakendru. Jadi ijenda, nina Tuhan Yesus, ula aru atendru. Melala kari kegulutan ru sanga kami doni enda. Adi aru atendru adina rangap kam. Maka ula aru atendru nina. Engkai maka begini na Tuhan Yesus. Ayat 23 sebab ergan ngegeluhun ruasa pangan. Dengan ergan pe badan ruasa uis. Jadi Tuhan resim bereken kita ngeluh kubas donyenda. Tepana kita bas bertin orang tuanta. Berena kegeluhan. Jana iberekena iya nanunsa kita bas bertin orang tua tandrai lit kulata. Jadi Tuhan simberikan kegeluhan man kita. Maka ula aru atendru nina. Karena nakan guna kulandundai. Karena uis paken kulandundai. Ula aru atendru nina. Ayat 24. Nekanlah perika. Jadi jenda sidak. Suruh Tuhan Yesus kita ngenen erlajar kubas peri-peri. Jadi gakin peri-peri enda. Ya. Ngonde si begi maka peri-peri ndai laya merdang no geri. Laya rani. Lali lumpungna. Tapi peri-peri ndai man kangia. Maka pagi-pagi mege perik-perik ya cici surak-surak rende ia muji di bata penciptaan andai. Nggo karabun surak karende ka ia berkico ia mulih ka ia ku karangna. Pernah kini dahndru perik-perik rendeleate. Ya, gua kalau dit pernah sidak perik-perik, liatin pagi-pagi, ijakangin dia pagi endaku, darami panganku tena, lah gua kalit berge perik-perik. Saja terang wari, pujina Tuhan, kabang ia, litnakan panganna. Ngobun wari, rende kaya berkicau ya. Mulai kaya ku karangna. La pernah sidak peri rendele ate. Maka banci ngemela kita re. Peri la pernah ndeletena. Kita ngkai makanan biar kalau kita mati laman. Peri pesida labu pernah lit mati ban laman. Iseng yang kam rungatursa.
musim-musim dukut-dukut matukan di batandai gelah terpelihara ciptaan nandai gelah terpelihara lit pangan perik-perik ndai rukur kakita perik-perik labas kerangan ngencalit bas kutata pelit no magere bas kutata pelit perik-perik laka bas kuta-kuta ngencalit bas kotak pe melala perik-perik lang melala ngerubia-rubia bas kerangan nah ngencalit tapi bantukan perik-perik ndai lit bas kuta lit bas kota adiku juma kita sida lit perik-perik ku bas kerangan nape lit perik-perik engkai maka bagi bantukan Nina Tuhan nekenlah perik erlajarlah kaman perik Nina magere nenlah perik laboya merdang laboya rani lalit lumbungna man kangi ya bandi batandai perik lah pernah delihatena lah bolit persediaan na baswari si pagi lah bondel lihatena Nina Tuhan Yesus kam ndak urgan asa prik-prik apa yang irgan manusia sa prik mal ngakam tunduk hari maka ku pergangi kande soraku tenggom ya tunu te kusongo kalewat jam siwa lewat 10 kan. Nina Tuhan Yesus kandau ergan asa perik-perik. Adi perik-perik ndai pende pelihara Tuhan. Kam ndai ndak ergan asa perik-perik. Kam mau tinepa di bata si makergana kelebe-lebe di bata. Kita manusia ndak lit nilai kekal ta. Kita manusia ndak Tuhan guna mewarisi surga. Nina Tuhan Yesus kandau ergan asa perik-perik. Adi perik-perik pendai ku pelihara na Tuhan. Makanan lah perik Nina ge. Pagi darat ke rumah donari kam kerina orang tua kami pendengar radio sebagai kata di bata pasti dah ndupre lapi kita kuju masih dah pre jadi ya dindele pagi tendru nen mama kiari ku akak mancing kita karimela ngenen pre ialah pernah ndele atena tetap pujina dibatasi nepayandai makan kai makana aru kelateku teta di sida prik mama gari prik kak Nina Tuhan pepelikarana apalagi kak aku dia anak sekolah minggu lika laguna burung pipit Nina oke kan Nina kak burung pipit tidak menabur tapi Tuhan pelihara bunga bakung tidak memintal tapi Tuhan dandani terlebih aku anak-anaknya pasti Tuhan pelihara terlebih aku anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Wah. Jadi kan ini burung pipit ndai laya merdang laya rani lalit lumbungna piara Tuhan ya bunga-bunga bas juma-juma ndai mejilekel isir bahkan ca mejile
Bunga-bunga si majilendai melus kerak itutung. Epe bagi cilena bandibata. Apalagi kamu. Nina Tuhan Yesus. Ergan kam drau kel asang prik. Nina Tuhan Yesus. Ya, Tuhan tandai bahana gelana mengerti kita, oke? Maka bana ku perik, nen priah, laya merdang, laya rani, man kangia, di batandai kriner bakanca, esi ngatur kenca makalit panganna, kam dau kel ergan asangken pri Nina Tuhan Yesus. Nun lamin bunga-bunga bakung. Mamejile kel bunga bakung enda kari pagi kedun gomelus. Ading gomelus itutung. Epe bagi jilena ibakan Tuhan. Apalagi kamu. Jadi kai jenda kita ya cari Tuhan. Telah kamu. Maka ipelihara Tuhan nge kita. Jadi telah kita pemeliharaan Tuhan dai. Maka nina Tuhan Yesus lah perlu arwah tendu. Sebab arwah tendai labu ije penyelesaianna. Arwah tendu darbakan carak buena ke gulu tendu rebakan carak penakit ndru bagaimana. Labu bas arwah tendu dai kari jalan keluarna. Maka lah pedak arwah tendu. Arwah tendu dai labu babas si makuli nina Tuhan Yesus. Jadi kai jenda kita ajari Tuhan Yesus. Gelahna te kita maka dibatandai soal keperluntasi doni endandai ipeliharana kita. Endam kuakap nina Tuhan Yesus si penting nandai. Jadilah perlu arwah tendu kerna si doni enda. Nun la perik-perik. Laya merdang larani lali lumpung naman nga iya. Isir bakan cae ema di batandai. Nin min bungan cole bagi jilena. Di batandai krinar bakan cae. Jadilah perlu aru atendru. Lid si lebih penting si man ukuran kendru. Dina Tuhan Yesus. Matius pasal 6 ayat 33 dai. Tapi si penting nakel. Daramilah kini rajana. Jana dalan kenlah si ngena atena. Jadi nina Tuhan Yesus. Lid si lebih penting kal si man ukuran kendru. Nina Tuhan Yesus. Kai si penting nanraikan. Emin kerincu kendru, emin kam berusaha. Si penting nanraikan. Daramilah kini rajana. Nga si penting nakal na Tuhan Yesus. Daramilah kini rajan di batandai. Enda masih penting na. Enda min peraya kendru geluh. Gelah nak datru kini rajan di bata. Daramilah ni namaga. Daramilah sekdatru yakin kam. Ngodatru kini rajan di bata. Enda si penting na. Seyakin kam godan rukini rajan di batandai. Enda masih penting na. Ije kari.
cukup kenang kerinana ni nandai mage. We prik pe peliharana. Bunga bakung pe bagi cilena bantukan. Apalagi kam makalamu karena makan minum urusan donienda si pentingna, tapi kini rajaan di Batandai enda masih penting nakan. Daramilah ni namage. Ugwa enda menjadi kerincukan tak kerinduan hati ta. Gelana banci sidat kini rajaan di Batandai. Si penting nakal daramilah kini rajana. Uga darami kini rajana. Gejap ndumin enggo yakin min kam. Maka ngodat ndu kini rajanandai. Adi dalam kendu singenaten. Pasti cukupina. Cukup lebih berkelimpahan. Donien daras isina kerina beretukan guna manusia ndai. Maka di bata nepat donienda. Manusia ndai masih terakhir tepana. Nggo sikap kena kerinana silit. Guna keperluan manusia. Maka nina Tuhan Yesus. Daramilah kini rajana. Enda masih penting kelman bandu. Labo perkara-perkara doni endan rai. Tapi kini rajaan di Batandai. Enda mindat ndu. Yakin kam. Itambah kena kerinana man bandu. Sekmin kam yakin godak ndu kini rajaan surga. Keselamatan jiwa ndai hidup kekal ndai enda masih penting nakal siman darah mendru. Jadi nina Tuhan Yesus lid si lebih penting kai si penting nandai kini rajaan di Batandai. Jadi lid baginta darami ninoge ugasi bandara misa. Enda menjadi kerinduan bas pusukta. Gelah banci sidat kini rajaan di Bata. Tentu basi debana ibrekenna. Ade prik-prik pendek pelikarana. Bunga-bunga bakung pemejile bakanna. Jadi labo man karunatinkan sol nakan ina mendai. Karena kini rajaan di Batandai gelah banci min sekedat ndru yakin kam ngodat ndru kini rajaan di Batandai gelah na banci dat ndru keselamatan hidup kekal. Enda kama ibas pergi si pagi. Si teruskan kakak erta enda. Ikut kakam. Janah pindolah mentukan Tuhan. Merincu aku ndatkan kini rajaan dundai. Petangkaslah tole. Enda minto tondu. Ibas berngi enda. Retoto kita. Tuhan Yesus bujur. Ngobanci bagi kami perkataan du. Uga kalak bayak si lengendai. Labo bas kebaya kena erbakan saat na malam. Tapi ragulut nang yakapna. Bujur banci ngoseh katanduman kami. Adi penalaman kami kubas erta, kubas diri kami. Seri kami ras biri-biri. Si kubas penggelehan. Janah kubas kematian meujungna. Lah kami merincuk bagi kalak bayak si lengendai.
Bayak kia idoni enda labotena malam geluh. Cana ditading kena pedoni enda neraka inganna. Ye tahandu Tuhan melala kegulutan kami manusia enda. Erkiteken rangap kami. Erkiteken kearun ate kami. Karena si idoni enda nakan inemen uis ingan tading. Tapi gua jarindu kami. Maka kam dibata si memeliharakan perik-perik serbakan camejile bunga imbal-mbal sila bolit nilai kekalna. Bujur katakan kami, maka kami ndrau ergan asa tinepandu si de bandai sebab kami atendu guna bengket ku surga si ijakam genduari. Tuhan go bagi kami katandru, maka si penting nan raikel mendarami kini rajandru, dalam kensingan na atendru, cana ice icukup kendru kerinana kaisi iperlukan kami. Ertoto kami manbandru, gelana banci si megiken katandru bas berngi enda. Lid pengakunna seyakin min iya, ngodatna kini rajaan surga, keselamatan pertendinan dai. Berngisi pagi teruskan kami dengar, taruhkan kami guna banci megi perkatandru, jana mereka perkatandru ngerana kakaman kami. Adis tirakat pe kami bas berngi enda, banta berpertunduk kami, gelana jore ukur kami medar pagi-pagi, gelai bas berngisi pagi meriak dengar ukur kami guna megikan perkatandru. Bujur karena kerina simuat bagin ibas pelayanan enda kamsir semulik manbana sada persada ibas gelar Tuhan kami Yesus kami ertoto. Amin. Ya, selamat malam manbana.